तेजिया अच्छी सत्य करी न जानो कही ही बिना अन्य नारी पुनर्बार मुहूर्त आसन भले चेत आग तो बड़ घर छी तो कारण आसिक करूगा जंजाल पर पुरुष थाने नरक करा फेरी जाओ सुंदरी फेरी जाओ फेरी जीवी एरे जासा छाड़ी राम करुआ सीतोयंकु खाइले सही बात जेते बुझाई नहीं तो मन को बोला निजतिया देखिबू 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 सूक्ष्म खाओ असल रूप देखिबू ये रक्षा कुचित देई पंचवटी बनी देखिबू निजतिया
माया भी बहुत प्रकाशन माया ବୁଲାଉଥିଲା ଆମକୁ ନାନା କୌଶଳେ ତାହା ହେବାରୁ ବିଫଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଛି ସୀତାଙ୍କୁ ମୋହର ନାକ କାନ କାଟିଲ ଏହାର ଛାଡ଼ି ଦିଅ ଯାଉ ସେ କଲା ରାକ୍ଷସୀ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମଣ କବଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ ରାକ୍ଷସୀ ସପ୍ରଭୁ ରାକ୍ଷସୀ ଏଥର ପାଇଲୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ରାକ୍ଷସୀ ରାକ୍ଷସୀକୁ ପକାଇବି ମାରି ଅକାରଣ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଧ କର ନାରୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ କହ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେବେ